जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आमर यही स्वतंत्र एवं अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अध्याय को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। जदि आपण यही वीडियो ऊपर क्लिक कर तेबे मन रखंतु यह कौन साधारण कथा नुहे कि कौन संजोग नुहे। यह हेउची सेही परम पिता परमेश्वर एवं यही विशाल ब्रह्मांडर एक इशारा। कारण ब्रह्मांड चाहूँगी जे आपण यही वार्ता को शुणु। आज आम कथा हेबा कुंभ राशि विषय। कुंभ राशि व्यक्ति माने आपण मैंने निज जीवन में एमती अनेक झड़ तोफान देखिं जहाँ अन्य कहीं कल्पना मध्य करें ना। आपण समस्त सबकि किंतु बदल में आपण को कौन मिलला? केवल धोखा, निराशा एवं एकुटियापण। किंतु आज मु आपण को एमती एक खुशी खबर देवाक जाऊँगी जहाँ शुणा पर आपण को आखिरे खुशी लुह आसीज। आगामी समय आपण जीवन में किसी एपरी बड़ घटना घटवाक जाऊँगी जहाँ आपण भाग्यर दिग को संपूर्ण रूपे बदलाइदेव। ब्रह्मांड एवं आपण को तीनोटी बड़ संकेत देउछि। तेबे दर्शक बंधु यही संकेत गुड़िक कौन एवं आग को आपण जीवन में किभली विराट परिवर्तन आसवाक जाऊँगी ताहा मु आज यही वीडियो विस्तृत भाव में आलोचना करी। तेणु वीडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण प्रकृत में निज भाग्य को बदलुथिबार देखा चाहते तेबे वीडियो को एबे ही गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि ब्रह्मांड को आपण वार्ता दे दिंतु। तेबे दर्शक बंधु से तीनोटी संकेत विषय जानिबा पूर्व आसंतु टिके आलोचना करिबा जे वर्तमान आपण मानसिक स्थिति किपरि अछि। कुंभ राशि लोक माने बहुत सरल, स्पष्टवादी एवं समस्तंकर भल चिंता करुथिबा व्यक्ति होई थांती। गत किछि समय धरी आपण बहुत मानसिक चाप दे गति करुछंती। आपण को लागुछि जेपरि जीवन गोटे जगह अटकी जाइछि। आपण जेते परिश्रम कले मध्य ताहार उपयुक्त फल मिलुना। जो लोक मानक उपरे आपण आखि बंद करी विश्वास करथिले, जो मानक पई आपण निज खुशी को बलिदान दे देथिले, सेही लोक माने ही आपण को सबुठारु बड़ धोखा देइछंती। आर्थिक स्थिति को नहीं मध्य अनेक उठापका लगी रही। रातिरे ठीक से निद हेउनाही, मनरे अनेक अजणा भय एवं अशांति लगी रोची। आपण बारंबार भगवान को पचारुछंती मो साथी ही कहीं एमती होछि, मु तो कहार खराब कर नथिली। जदि यही सब कथा आपणक सह घटुची तेबे थरे दीर्घ निश्वास नियंतु एवं कांदिबा परिवर्ते हसिबाकु लागंतु। कारण आपणकर खराब समयर अंत हेबाकु जाउछि। दर्शक बंधु ब्रह्मांड आपणक धैर्यर परीक्षा नेउथिला आउ आपण सेही परीक्षा रे उत्तीर्ण होई सारिछंती। एबे प्रकृति आपणकु प्रस्तुत करुछि किछि बड़ हासिल करिबा पई। तेबे आसंतु जानिबा सेही तीनोटी बड़ संकेत विषय जहाँ सूचाउछि जे आपणकर सुदिन एबेठारु आसिबाकु जाउअछि। एही संकेत गुड़िक बहुत ध्यान दे शुणिबे कारण यह आपणक जीवन सह सीधा सड़क भाव जड़ित अटे। कुंभ राशि व्यक्ति माने कौन आजिकाली आपण को सबकि थाई मध्य एकुटिया लगुच? कौन आपणकर आउ बाहर को जाई लोकों सह मिसिबाकू भिड़ जगह को जीवाकू इच्छा हेउना? जो जिनिस गुड़िक प्रति आपण पूर्वर पागल थिले वर्तमान से ही सब जिनिस प्रति आपणकर आकर्षण कमी जाउछि। केवल शांति रहबाक इच्छा होछि। यह कौन डिप्रेशन किंबा रोग नुहे। दर्शक बंधु यह हेउछि ब्रह्मांडर प्रथम संकेत। यह दर्शाउछि जे आपणकर आध्यात्मिक चेतना जाग्रत होउछि। आपणक भितरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा एवं नष्ट होउछि। जेतेबेले एक पुराणा घर को भांगी नुआ घर तैयारी कराए सेतेबेले आखपाखरे धूली आउ अशांति देखा जाए। ठीक सेहीपरि ब्रह्मांड आपणकर पुराणा कष्टदायक जीवन को संपूर्ण रूपे नष्ट कर देउछि, जहा फल आपणक पई एक सुंदर भविष्य निर्माण करा जाय पारिबो। आपणकर निद अचानक राति 3टा रु 4टा भितर ब्रह्म मुहूर्त भांगी जीवो। यार अर्थ होउछि ऐश्वर्य शक्ति आपणक सह संपर्क स्थापन करने को चेष्टा करुछथि। तेबे दर्शक बंधु यह थिला प्रथम संकेत। आसंते एबे जानिबा द्वितीय महासंकेत विषय। यही द्वितीय संकेतटी बहुत कष्टदायक लागिपारे किंतु यह सबुठारु अधिक आवश्यक। आपणक जीवन में निकट अतीत किंबा वर्तमान समय आपण देखिबे जे किछि लोक जो मानकु आपण निजर बोली भाबुथिले से माने बिना कारण रे आपणक सह झगड़ा करिसेंती बा आपणक भूल बुझिसेंती एवं आपणक जीवनरु दूरे जाउछंती। एथिपई आपण बहुत चिंतित। किंतु शुणतु दर्शक बंधु एथिपई दुख करंतु नहीं। ब्रह्मांड जानिछि जे सेही लोक माने आपणक पई ठीक नथिले। आगकू जो सुवर्ण समय आसबाक जाउछि सेही समय रे एही नकारात्मक लोक माने आपणक उन्नति रे
ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ଅସଲି ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସଂକେତଟି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ବଡ଼ ସଂକେତ ବିଷୟରେ, ଯାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଇସାରା କରେ। ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଅଚାନକ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ବେଳେ 11ଟା 11, 12ଟା 12 କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ 777, 555, 333 ଭଳି ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି କିମ୍ବା ହସି ଦେଉଛି। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଏକ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ନିଜ ଜୀବନରେ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସଂକେତଟି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ବଦଳିବ? କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଚମତ୍କାର ଆସିବ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାତ ଖାଲି ରହୁଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟର ନୂତନ ପନ୍ଥା ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ଫେରି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ପରାସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଶେଷ ହେବ। ଏକାକୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନସାଥୀ ଆସିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଦିଥିବା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଅତୀତକୁ ଧରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖରାପ କରିଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ରାଗ ରହିବ, ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ, ନିଜର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବରେ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାତି ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ, ସକାଳ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦୁଃଖର ରାତି ପାହି ଆସୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସକାଳର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଓ ଖୁସି ଭରିଯାଉ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।